Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi, ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis, kini na usab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa ikanapulog unom nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hulyo 25, 2024. Karong adlaw usab mga igsuon. Atong gisaulog ang kapiyastahan ni Santiago Apostol. Si Santiago Apostol mga igsuon natawo sa Betsaida, igsuon siya ni San Juan Apostol ug ebanghelista, mga anak ni Zebedeo. Nga gitawag ni Jesus didto sa lapyahan sa Galilea aron mahimo niyang mga tinun-an. Silang duha, kini si Santiago ug ang igsuon nga si San Juan, ang ebanghelista, gitawag o gianggaan ni Jesus og mga anak sa dalugdog o sons of thunder, no? Uban ni San Pedro og sa mga igsuon o sa igsuon nga si Juan, kini si Santiago mga igsuon kanunay nakasaksi sa daghan og dagkong mga milagro ug mga importanteng panghitabo diha ni Kristo sanglit apil man siya sa inner circle of the apostles, within the apostles. Sama sa pananglitan sa pagkausab sa panagway ni Jesus dito sa bukid sa Tabor, sa iyang pagbuhi sa anak ng babayi ni Jairo dito sa balay no ni Jairo, ug sa iyang paghingutas dito sa Getsemani samtang nag-ampo si Jesus. Sumala sa tradisyon si Santiago nahiabot sa Espanya sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa napulog duha ka mga apostoles mga igsuon siya ang pinakaunang nahimo nga martir. Gipatay siya ni Hari Herodes sa tuig 42 AD. O gipasidunggan siya in a very special manner dito sa Compostela, Espanya. Diin gitukod alang kaniya ang usa ka bantugan kayong basilika nga gipahinungod sa iyang ngalan. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may imong gusto?" Siya mitubag, "Isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na." Si Jesus mitubag kanila, "Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan?" Sila mitubag, "Oo, makahimo." Si Jesus miingon kanila, "Kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang ni atong giandaman niini sa akong amahan." Sa pagkadungog niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan, "Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tawo o ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot pahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo. Sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran, kundi sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Akong balikon karong adlaw atong gisaulog ang kapiyastahan ni Santiago Apostol. Si Santiago Apostol mga igsuon gitawag sa in English og Saint James the Greater. Kini tungod kay duna man sa hilain god nga Santiago diha sa 12 ka mga tinun-an sa atong Ginoo. Muna unang rason ng anong gitawag siya the Greater. O kung atong mabantayan, katong maong Santiago pod nga apostol, ang iyang piyesta Mayo 3, no? Parihan niyang ngalan. Nga gitawag sad siya si Santiago o Saint James o the Greater o Magno tungod kay among the 12 disciples, among the 12 apostles,
kinisya si Santiago the Greater, no, o Saint James the Greater, ang pinakaunang na martir nilang 12, no, nining 12 ka mga tinunan. Akong malikon, nindot kayo ang ebanghelyo karong adlaw nga magpahinumdom ka nato mahitungod sa atong tawag og tahas. Sa ebanghelyo, atong nadungog ang mama nila, si Salome, no, nga payos kaayo nga woman, asawa ni Zebedee, miadto kang Hesus aron pagpangayo nining espesyal kayo nga mga lugar o dapit kilid kang Hesus. Mura ba og sa gisulti pa sa amo ang retreat director kagahapon sa among atong Lunes sa among it's not Monday, it's Tuesday sa among session. Ingon siya nga gusto ba mura gustong magpakahimong mga prime ministers, no, ni Santiago o ni Juan yang igsuon. Yan niadto si Salome ang ilang mama in the Gospel of Saint Matthew. Ang mama nila ang niadto, but in the Gospel of Saint Mark, it's James and John gud mismo ang niadto sa Ginoo. So niadto si Salome ug miingon nga kung maghari ka na palingkura in tawo ng duha ko ka mga anak sa imong kiliran, ang usa sa tuog, ang usa sa wala. Looking for a special place near Jesus. A special place where they would somehow place themselves above the rest of the apostles. Daw samag mga right hand ni Jesus nga labaw sa napulo ka mga tinunan sa lit 12 man sila. But Jesus tried their hearts today, especially the heart of the mother, begging for that place, no, alang sa indo ka mga anak. Well, at first, ipangutana ni Jesus sila kung makainom ba sila sa kupang ngayang pagaimnan to the suffering that Jesus would soon undergo. Isip Bisias and miingon ang mitubag ang duha, no, si Jesus, si Santiago, si Juan, oo, makainom kami. But yes, Jesus affirmed that the possibility that they could again share the same cup of suffering that Jesus will accept. But matod pa ni Jesus, ang tuo og wala nga bahin niya sa iyang paghari gigahin na sa amahan alang sa giandaman niya niini. Then Jesus turned their eyes not to look for kining places of greatness nga magpadala nila tupad yod sa Ginoo walag tuo. Usa man gibuhat din ni Jesus, nadunggan magudayon niya nga nasuya pud ang napulo tungod kay pariha man sa sila, no, mga andusi nga nag-desire niya ng place nga murag suod duol kanang murag og a place where they could find themselves somehow murag kanang murag og paborito, no, sa Ginoo, favorite, no, sa Ginoo. Then Jesus, knowing full well the desires of the heart of His disciples, katong 12, dili lang si Juan o si Santiago, kay dili ra magyud si Santiago o si Juan ang atong gisaulog karong piyesta. Santiago, dili ra magyud si Santiago o ang iyang igsoon si Juan ang nag-desire na itong maong place. Kung dili ang mga tinun-an pod, gitudluan ni Jesus sila karon. Not only to desire kanang place sa wala og tuo kang Jesus, kundi that place where they could be one with Jesus in mind and in heart. Kana bang ang ilang mga kinabuhi dili lang mahimong talan-awon of greatness tungod kay nabutang sila diha, kundi diha mismo sa ilang kinabuhi gipuy-an matawag sila mga banggiitan tungod sa ilang pagbuhat sa angay ug insakto, sibo ug haom sa kabubut-on sa Ginoo. Nindot kay na mga igsuon atong pamalandungan karong adlaw diha sa kapistahan ni Santiago Apostol ug sa ebanghelyo nga atong nadungog. Nganuman sa kinabuhi di ay dili ta angay maningkamot gyud nga mahimong number 1 o top sa daghan. Especially in the vineyard of God, in doing our mission, our task is to go where God sends us. Not to go where sana kanang sa atong desire sa kinabuhi. Kanang murag musunod lang ta sa kung asa o kung sa atong gusto sa kinabuhi. Ay, ako may kuan, dinigyog ko. Bigo man ko ni Bishop. Dapat di na ko niya pa-eskwelahon, i-assign na ko niya dako nga parokya. Ay na bitaw nga mga thoughts. And then again, Jesus today in the gospel reminded us, what makes us great is not our place, no? Nga atong nakabot, no, tungod sa ato ang kanang atong gi-press ato ang kaugalingon, but where Jesus sends us, and in that where we grow as kanang disciples, apostles,
nga nakakinabuhig subay sa iyang kabubuton, hunahuna o kasing-kasing. Ninduta kayo mga igsoon. There's nothing wrong with desiring a place with Jesus. Pero pagkanindot kung di na ta kinahanglan mag-desire pa na, kung dili magkinabuhi na lang ta, sumala sa iyang gusto, sa iyang kasuguan, subay sa iyang kabubuton, anang mga lapit-lapit og lugar diin ta niya ibutang, diin ta niya iplastar. Kumita nandun na giingon sa in English, grow where you are planted. Nindot kayo mga igsoon nga ang atuang greatness, quote and quote, ang atuang pagkahimong banggiitan og inila magsumikad diha sa atong pagpaningkamot nga mas mapaila ang Dios diha sa atong kinabuhi. Well, eventually, at the end of the day, mura ra gud gihapon tang naningkamot nga dili ang atong kaugalingon ang musika kundi ang Dios. Our greatness lies in not in being known by many people, but in being known by God. Ang atuang pagkabanggiitan dili anang masikata tungod sa pag-ila sa mga tao nato, no? Well, apil man na, no, sa atong pagtuman sa kabubuton sa Dios, because eventually mailahan magyud nila, no? Ang mga matag-usan nato, labi na mga pari, no? Pero pagkanindot ba, no? That every time we do our part, our share in the mission of God, diha sa atuang kinabuhi, maila og makita sa mga tao si Jesus atong Ginoo. Now, when we end our mission, at the end of the day, it's not important how many people knew our names. But the important thing is that God knows our names. It's not important o asa tandapita sa dagan sa mga katuigan, asa tandapita na naabot, no, sa atong paningkamot. Ang importante, God has placed us into His heart kay nagtuman ta sa iyang kabubuton o kasuguan. Muna itong paningkamutan, mga igsoon akong balikon. Karong adlaw di sa piyesta ni Santiago, gipahinumduman ta sa Ginoo. Dili lang ta mag-desire o place nga kana mahimo tang sikat o inila. Kundi diha kung asa tang dapita gipadala sa Ginoo. Diha ta maningkamot nga makapuyo sa iyang kasuguan, sibo sa iyang kabubuton. Aron nga atong mga ngalan mahisulat sa kasing-kasing sa Ginoo. Regardless na kung nailhan ta sa mga tao, regardless na kung nisikat ta tungod kay nailhan ta sa daghan tungod sa atong mga maayong buhat, ang importante na sulod sa atong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing hunahuna nakaangkla sa kabubuton sa Dios kay aron mas maningkamotang mailhan sa Ginoo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang kukuto pa sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsulod dining programa. Akong pasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato dinhi atong pamalandong. Akong greetings sa mga nagsulod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay katong maabot ni natong Sibya diha sa radyo, sa television, sa atong mga social media platform, sa YouTube, sa Facebook, kaninyong tanan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod ining programa. Akong greetings gikan dinhi sa Holy Family Retreat House. Salamat kay ninyong tanan, no, sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato, no. Ako pod nga pasalamat sa mga nagsunod nato bisan kung layo na, no, nga mga dapit, no, nining atong probinsya gikan dinhi nga nang nanto sa layo hangtod karon nagsunod gihapon sa atong pamalandong. Maayong adlaw, maayong buntag kaniyong tanan. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta o pagsunod kanato nining atong programa. Ako pod nga greetings sa mga nagsunod nato, bisan og i-download na lang nilang video dahil ilahang i-play sa ilahang mga phones kaniyong tanan. Salamat. Please share this video o kining pamalandong pinaagi sa inyong mga ginagmay pod nga mga pamaagi diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga paningkamot. Akong greetings sa mga nagsunod nato diha sa social media, no. Akong greetings sa akong igagaw si Gary Vinia Jr. na as Manila, akong manghod si Genevieve Langgam na sa Cagayan de Oro City. Uban sa akong uyuan, no, si Ray Vinia and family, no. Sa akong iyaan pod yung asawa ug ilang mga anak, no, may buntag gyud sa Cagayan de Oro City. Ako pod nga greetings sa akong mamagpapa sa Napilan, Papa Victor ug si Mama Gemma, sa akong lulo si Lulo Primo, no.
nagluya na ba in tao, no? Kaon yun lo, no? Kanang ampo, kaon na yun. Piskay, no? Maglikay po anang mga dili na kaayo kinahanglan, no? Yung mga buhaton, mga sigarilyo, kanang mga ina nga bisyo. Sa akong mga iyaan o guyuan, no? Diha, no? Mga igagaw, kaparyentihan sa pandalaga o konsepsyon. Kung greetings po, no? Sa kung nanay o tatay, si Tatay Wanidi o Nanay Mayura Jessivina, no? Pinangga po kay ko. Salamat kain ninyo sa inyong kanunay nga pagpangga o pag-atiman ako. O sa inyong pamilya, no? Kang Inday Jerdin o kang Tidenden o may buntag. Sa mga nagsunod na to, diha sa ilang tagsa-tagsa kang mga paniman labi na gila sa pandalaga, kang Mami Lizel o Julius Bungapong, kang Ati Alin Go, kang Ati Cheche Iap, kang Sir Ryan o Ati Angking Oliveros, may buntag niya diha sa pamilya Abing, Estreliada, Bao, Ikaw, Duhay Lungsod, Sumalpong, Vinia, Yamuta, ay buntag niyo diha, no? Sa tanan nga mga kailan nato diha, mga tigpaminaw nga nagsunod nato nining programa. Salamat po sa mga nagsunod nato diha sa mga kabariyuhan, labi na diha sa Concepcion diin Kugikan. Maayong buntag ninyo. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta, no? Kang Ati Luce Carmelo and family, may buntag niyo diha, no? Sa Barangay Maligubaan, sa pamilya Luquias, sa pamilya Baluyos, Aranas, Hinutan, Sincuniege, Razonable, may buntag sa pamilya Rudas, sa pamilya Punse, sa pamilya Kabasag, may buntag ninyo diha, no? Sa Concepcion. Ug sa tanan nga nagsunod ka nato nini atong programa diha sa inadlaw-adlaw nga pag-play ani diha sa DXDD, sa mga viewers nato kaning tanan maayong adlaw ug maayong buntag, no? Labi na diha sa Katadman, kusog kay ta diha sa Panyadero, sakop sa sentro sa Uzamis, maayong buntag niya diha, no? Akong greetings sa mga pamilya, no? Naminaw nato karong adlaw diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maayong adlaw ug maayong buntag kaninyo tanan. Mga igsuon hinalang kukutob ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa tingbunga, muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon, ugban na usab, uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsuon.